your hands pa. Clap, clap, clap. Hindi siya. Mami? Mami mo? Eh, nakasunod na pa. Ay, Yan. Clap your hands. hindi naman po yan na yung kuha. Yan kita. Dali, ako ako. Wow, oh, ano yan? Birthday ni Papilo. Dali na. Kanta na kayo, oh. Kanta na. Yung takpan mo yung kalat. Yan. Yan. Takpan mo. Okay, 1, 2, 3, go. Happy birthday. Ano? Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, mana? Papilo, wish. Hindi ka marunong yan. Masunog yan si Tisha. Wow! Pray muna tayo. Ang behave niya eh. Kandila eh. Hindi po silang i-bless, kayo po sa sakit, Panginoon. Lord, salamat sa pagkain na aming pagsasaluhan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Spread mo na yung pizza.